আর 1 মিনিট। এটা কোনো অভিনব এবং সেই হিসেবে আজান অনেকে উল্টো মশলা বুঝবেন না যে এই দক্ষিণ দিকে আজান দিচ্ছে কেন, কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরে কেন নামাজ পড়ছে। এটা আপনাদের পরিদর্শন করার জন্য এটা আসলে এই জিনিস করা হবে। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. আসসালামু আলাইকুম। রেহান ভাই, ইমাম সাহেব বাড়িতে আছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ইমাম সাহেব বাড়িতে নাই। তাহলে কি হবে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশিক ভাই, তুমি গিয়ে জাঙ্গালিয়া পাড়া ইমাম সাহেবকে ডেকে আনো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ইমাম সাহেব বাড়িতে আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ইমাম সাহেব। ওয়ালাইকুম আসসালাম, দেখছি। জি না, আব্বাজান বাড়িতে নেই। রেহান ভাই, জাঙ্গালিয়া পাড়া ইমাম সাহেব তো বাড়িতে নাই। এখন তাইলে কি হবে? এত বড় পাড়ায় কেউ নাই। রেহান ভাই, আমাদের দিনিয়ার মক্তবের কারোকে ডেকে আনছে। ওরা দিনিয়াতে অনেক কিছু শিখে এসেছে, ওরা জুমার নামাজ পড়াতে পারে। রেহান ভাই, এইটা হলো আমাদের খাকুরদো জাঙ্গালিয়া শাহপুর দিনিয়াত মক্তবের ছাত্র। এরা দিনিয়াতে অনেক কিছু শিখে এসেছে, এরা জুমার নামাজ পড়াতে পারে। তাহলে জুমার নামাজটা পড়িয়ে দাও।
দিনের গুরুত্ব না ইমানের মেহনত না মধু অনুসল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ আল্লাহ তাআলা অনুকম্প মেহেরবানি যে তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছে এবং আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতে ফায়দা ফরমান করেছেন এবং সবচেয়ে প্রিয়তম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে তিনি আমাদেরকে এবং সবচেয়ে প্রিয়তম আল্লাহ তাআলা বড় অনুকম্প হচ্ছে তিনি আমাদেরকে ইমানের মুহাম্মদ যে ইমানের মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছে। এটা অনেক বড় সম্পদ যে দুনিয়ার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। ইমানদারদের দ্বারা মহাবিশ্ব শ্রেষ্ঠ রয়েছে। সেদিন পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা নাম নেওয়ার মতো কোনো উপায় থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানুষদেরকে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে। ভাইরা আমার, ঈমান শেখার বিষয় আমরা সবাই ঈমান শেখার বিষয় এবং তাজপাত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব এবং সবই আমি তো না ছাড়ব রাস্তা जी काने दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अकरमल्लज़ी खलक़ल इंसान व करम व अल्लमहु मिनल बयानि मा ला यहलम फसुबहानल्लज़ी ला युसैतिनानु बिल लिसानि व ला बिल कलम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलम व क़राइमल हिकम व मक़ारिमस सियाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमित तरीक़ुल उम्मा अम्मा बाद फ़इन्नल मसराइ वल अहकाम व ज़फ़रीज़ुल इस्लाम व मिन सम्मउ मिराबी व उज़्ज़ु तालीमन व ताअल्लुमन फ़क़द फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगूनी अन्नी व ला आया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदुल्लाह बिहि ख़ैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन अल्लज़ी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाबुल इल्मि फ़रीक़ुन अला कुल्लि मुस्लिम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सगियाना व अस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिल्लाह फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलना बिल हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा यहदिस्सा वल मुमिनाति वल मुस्लिमानि वल यहदिस्सा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह